عسلامة ومرحبا بكم في درايف اند فاست. هذا برنامج جديد، برنامج 100% تونسي، وبرنامج باش نحكي لكم فيه 100% على الكرهبة. باش نتلاقاو كل جمعة على تونس نت تي في، اسي اكتواليتي نوفوتي، باش تعرفوا كل شيء على الكرهب مع درايف اند فاست. Pour notre premier numéro, جينا لقمر plus précisément في الجولف ريزيدونس. هذا بلاصة مزيانة برشا، أما ماناش هنا باش نلعبوا جولف، جبناكم هوني باش نقدموا لكم كرهبة جديدة انجليزية دو غراند كلاس، الجاكوار اكس اف موديل 2012. من قبل ما نجربوها لو سومير اون ايماج. باش نبداو avec l'essai de cette toute dernière Jaguar, l'XF. Analyse, points forts, points faibles, باش نشوفوها dans les moindres détails. باش تعرفوا كل شيء يزاد على l'actualité automobile en Tunisie وفي العالم avec les news de la semaine. Vous تعرفوش أنا كرهبة تختاروا et vous hésitez entre plusieurs modèles, pas de problème, Drive and Fast est là avec le match comparatif. Et pour finir, vous aurez droit à notre essai exclusif et sportif في تونس مع كرهبة من أقوى كرهب في العالم، هي اللامبورغيني ميرشيالاغو LP 640. Chez Jaguar, on ne fait pas les choses à moitié. والXF هذه عملت ثورة في دار جاكوار sur le plan du design وبدلت الستيل نتاعهم complètement. En effet, ننساو الستيل كلاسيك نتاع جاكوار اللي يمثلها من الأصلة، الXF عندها لوك جديد اغريسيف et avant-gardiste. واليوم 3 سنين ونص بعد ما خرجت، elle subit son tout premier restylage, son tout premier facelift, de quoi la rendre encore plus séduisante. اللي كان يميز الجاكوار هذه الاكساف هي الفلويديتي نتاعها، لا فلويديتي تساليني. واليوم بالغوستيلاج الجديد هذا نزيدو نربحو فلويديتي، بالاخص من القدام باسكو الضوء تبدل كومبليتمون، زادو جودو فيه، والغزره نتاعها تجبدت على الجناب وولات ذكرنا برشا في اختها الكبيره ديك جي. نلقاو ديزورمي لي فاموز ليد اللي موجودين دو بلوس ان بلوس على الكراهب نتاع توا، تري بيل اي تري ريوسي. La fameuse calandre grillagée Jaguar قاعدة هي بيضة magnifique وتزيدلها في l'agressivité. كيما الكابو il est pratiquement متبدل في شيء entièrement bombé. Toujours dans cet esprit à la fois classe et sportif نتاع l'XF, نلقاو des aérateurs d'air à la جناب et de magnifiques jantes de 19 pouces. من التالي الضوء qui était l'un des points forts de la précédente XF قعد تقريبا نفس الفورمة والéclairage ولا الكل ديود. Très simple et très moderne. نلقاو زاد une double sortie d'échappement واحدة من كل جهة qui affirme le côté sportif de la voiture. من الداخل زاد الكرهبة ناجحة، on est bien à bord d'une Jaguar, une vraie, c'est soigné et raffiné jusque dans ses plus petits détails. نلقاو de la magnifique boiserie pour l'aspect luxueux et de l'aluminium pour le côté sportif. L'esprit Jaguar est bien là. Le design intérieur fino برشا et la finition irréprochable مع برولف برشا حاجات. التابلو دو بور هذا اللي كله مغلف بالجلد du plus bel effet et ce n'est pas une option puisque نلقاو de série sur la version luxe. D'ailleurs الكرهبة ما ينقصها حتى option puisque نلقاو un volant électrique, le démarrage dentelé, un écran de navigation tactile, des sièges à réglage électrique et toutes les dernières options de sécurité. الحاجة اللي عجبتنا برشا زادة هي l'originalité et l'innovation في وسط الكرهبة، كيما المولات هذه اللي تخرج دوب من الكرهبة تخدم واللي تعوض l'habituel levier de vitesse. On appréciera aussi ديما في نفس الستيل l'ouverture des aérateurs d'air au moment du démarrage. بالتالي البونكات مرتاحة برشا، la hauteur sous plafond est très correcte والفضاء للساقين موجود، ce qui est logique كي نشوفوا طول الكرهبة 4 متر و 96 سنتي، زايد على المرسيدس كلاسو 9 سنتي و 6 سنتي على البي ام سيري 5، سي كونكورونت ديريكت. مع الاكساف هذه جاكوار حبت تعمل كرهبة à la fois كلاس مزيانة et sportive. والسبورتيفيتي موجودة في notre modèle d'essai avec ce V6 3 litres essence de 238 chevaux.
Une fois sur la route, le moteur est là. La puissance موجودة والboîte de vitesse automatique هايلة et extrêmement rapide في تبديل les rapports. عندنا معها les fameuses palettes au volant كيما في الكراب sport, histoire d'accentuer le plaisir de conduite. أكثر حاجة عجبتنا في السوقان إكساف هي الكونفور نتاعها والستابيليتي نتاع الشاسيس. La direction est douce et précise, le tout dans un silence total puisque prolf les accélérations نتاع V6 ما نسمعو حتى حس. C'est un véritable plaisir de la conduire. Point fort et intéressant fait l'XF هو السومة. Face à la concurrence bien sûr, خاطر الكرهبة تبقى غالية et à 145 000 dinars pour notre version V6 essence, la Jaguar offre une très belle alternative face à ses concurrentes allemandes BM Série 5 et Mercedes Classe E avec un excellent rapport prix-équipement-puissance. Cette Jaguar nouvellement restylée est donc une excellente voiture. ناجحة في الديزاين et avec de très bonnes qualités routières. وحتى كان مش ساهل بالاخص في تونس مش كرهبة تمثل الفاموس بي ام دبليو سيري 5 ومرسيدس كلاس او، الكساف هذه عندها مقايمات اللي يخليوها تنجم تنافس. Tout de suite نستعدوا للنيوز et actualités de la semaine. قبل هذا الكل حبيت نوري لكم حاجة عجبتني برشا في وسط الابيتاكل هي l'ouverture نتاع البوîte à gants très originale et très discrète. عام 2012 بدأ بقوة في عالم السيارات avec le salon de l'automobile de Détroit اللي نلقاو فيه les dernières nouveautés, concept cars et des exclusivités comme en avant-première mondiale la future Ford Mondeo. Et نعم ماهيش une Aston Martin أما هي la future Mondeo reprenant presque à l'identique نفس الكالندر نتاع la prestigieuse marque anglaise Aston Martin. La face avant se veut donc plus agressive au fino برشا. حجم الكرهبة هذه زاد على العادة. La partie arrière est elle aussi réussie, très équilibrée. من داخل, la planche de bord est très sobre, avec une console centrale verticale délimitée par des appliques en aluminium, qui m'a عملتها le Ford depuis quelques années. Elle abrite toutes les commandes ainsi que l'écran de navigation et de gestion. Bref, c'est une voiture fort prometteuse qui a été découverte ici. أما لازمنا نستناو عام 2013 باش نلقاوها في السوق التونسية. شفنا زادا le tout nouveau SL de Mercedes. في Drive and Fast on a vraiment été séduit بالجينيراسيون الأخرى متاع الSL اللي تهزك العالم آخر بما إنه الديزاين متاعها سبورتيف et élégant. Un magnifique coupé cabriolet ou le calendrier مستوحى من les modèles القدام نتاع Mercedes des années 50 et 60. نلقاو زادا les nouveaux phares désormais identité des nouvelles et futures Mercedes. الكرهبة وفي التقاليد عالم السيارات الألمانية. Façon Mercedes à la pointe de la technologie fino برشا. موتورات متوفرة V8 et V12 bien sûr. نستناو باش نجربوها في أقرب وقت. Europa, une nouveauté vient d'être dévoilée chez nos amis français. La remplaçant de 207 et 208, avec une ligne sage et dynamique, face avant mésienne ou des feux arrière en griffe. La française a du caractère أصغر من 207. أقل من 4 متر في الطول وأخف من 110 كيلو. L'intérieur est surprenant, avec son volant minuscule et ses contours placés plus haut.
façon affichage تيتوت. السائق لازم يخزر لي كادرون الموجودين فوق الفولون. نلقاو زادا ان غران écran similaire aux tablettes tactiles et smartphones. وزيد على اللوك الجديد والمزيان la petite Peugeot est donc somptueuse de son intérieur novateur disponible في تونس من توا لآخر العام. Toujours en compagnie de cette sublime Jaguar في اللون هذا الجري اللي خارج عليها برشا. Ça change du noir اللي مستانسين نشوفوه ديما على الكراهب الكبار في تونس et ça met en valeur ses lignes. Le match de la semaine.